FIM FM, Dantégué, le débat. Yama wona alhamdulillah rabbil alamin wona kun hatena ali ki birim bara makore hakan kladi khalmara hanamu wala kan reyi atele pondo kraya ma hono wonni gbede aki ana kayama wona mune birim be sagonare be yonare be kramako dentege katena ali hazo do hanyumera wonga magoro yekiro wala gina fi nyakandi facing wona kulo wona horme kike nan ko baraso na horme kike afamane kere nyekere mbumma hono hafa enega yugo ko bi biring ati seti ana sekatadi nye ife fanyi sugoyi I ala batu ima kore ila la talara kono fode keta ima ngasere mamba hinna miskine ba ona kolon sunyi afira marigina ko denna kandi dondon bolong ba ya no masene de tode kono amuda ka gato igana kinu igana boy fanyi disu ngor kike bumma dana na makutoma nye karamo o mara menge sanyi kuime na gamvindi colonel won gouvernement wallahi na amaze fazaglima na wotan yule biringa tatide nye ana sono Cesare Inara kono colonel ba wa kono kono lu fe kono lu ama di kono mutan hasali muriye sa sili ha mondera wona ga silitan ina kima fo monde bele do kuntum bala wallahi bele e vous avez donné les ha mondera na di sulo meki di konta filinara wallahi to Guinée wafi makiti Guinée wafi hali khame wafi khame na dépasse ma Guinée hira et puis secret kere ne lerma kami wo ka keto ngana secret fala ina fala be adi wo ka ina fala wo nga fala Guinée be Guinée wono wa kame to barabu sadema disu ngor ki ka barabu sadema rife wona ma bombo wona bombo wurudu fe ne inon de khamo wono kame to barabu sadema sari wona ma bombo de jaga mulangi barama makiti kremo imamu makiti ka glisi tunde bar khori ba wona kolo menga ko galanginara wallahi kono kono mamadi dumbuya kono wo maiki kono ba waire bismillah mutul mati alhamdulillah rabbil alamin Ousmane Kassamadou Bangura na masingna ki wo mamma kiti sansa dera na rabbil alamin wo mamma kiti khoroko khi akinu akenya menga sanyi bara khura mini na wo suri wo ngagle tire yulene re fanna Allah tabaraki ba wo mba na matoro ki ba nan konyi pleniri ki to sobia sade ya to fata sa rabbil alamin akolo kana mole luna nena mansinge tima ya mindera wa Ousmane tena kanyan tan konta fili wo na fragu logo na khe wallahi lagine kaya mu yoku nembe ndangundina naki mini na ngwanyi na fra nyon leri hanzorer man tami fi mamu tami soto wallahi kuyeme ba 4 mamma wallahi mademba khinaki ne mumu no tami soto di pe wotan krishna na ba kamun na bari tami munana akolo na fe moli ni da bama lagine ka khala salimenga sai ma khura mini won fanga kinikini won boruma lagine yule fanga kinikini lagine nyamama lagine yule ga kinikini lagine miskine ma lagine yule ga kinikini lagine peuple ma akolo fo ngana nam fam fala menga sai fa abera ba mana menga sai ataka tiraba kono wontora kankan na ga kote nara ala menga ya finde na mabori ma anaka banna ya finde ma anaka yula ya sabu finde ma kono wobiri na kote na ganna ko ga rotina wosan na gride e ta yilikwi tina wona banna ya dentege sama ala be di wona menga ranyera ala be di kote biri mu dogma menge khumma hala bara sambende fima abara ferende fima abara dahabu nde fima afirne ma akhima to khila tuma mirima wa afirne ma igada ya mudanginera igada ma ya mudanginera igato fa mudanginera igumura fanebe hala nan kena gafima anoma bade ya fi bete fama numfare mira tuma na miskine fama ne na wontagi wonga fala menga sanbe wali yomu na menga sanyira na kam fama nyama tagi fa nyama wa kon fira babe nan finde walira igakata sungwar kiki wonna falne ko wonga kire krete isa yanke ne folora ko fana nyom feneki
wallahi moi Mamadi yanke nam fa folo ki colonel Mamadi Doumbouya wo nga fole be makiti tan gorgo ki c'est sare mu gorogi c'est sare nan tun tefe nyama sunyi tan folo limana nan tuda bala bara itan na yamaruma lagina ke na sunyi nek kono makiti wongon fe makiti gorgo ki ta gorgo ki kamende yane mu dépense ba fe wayde karamo Fabu wonna to ne na kan findi colonel Doumbouya ana ha ministre du commerce ina ma sin fasilma yebe sare hakuru mali sare hakuru farin sare hakuru tura sare hakuru barma na sender kirin me wonna na nyusi me wakati atana ma fura yusi de kono mbara to on dépense na ma nyanzo fe Guinée yira fo ma nyanta ko masaka sa ma masaka wallahi hasali na kanu 100,000 zoma yira Guinée ka tsaka mele no kemu 200,000 zo ayi wallahi pawda mu podama ali ma pawda mu podama anu menge sanyi sari etana nyira yo kermo Fab bismillah alhamdulillah rabbil alamin ala ko la sababe ma amin 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 akonta ifolo ngi fe folo ne be tomara nagaje ma noma iyo colonel Mamadi Doumbouya amuji côté noma abara côté na ta rumma amu côté na noma e naga adimedi fata gide kono amu fata na kono halifu ya ga wati nanago nye no mati akolo fe a fala fe la ba yule no a fala fe na araba fe no fini fe firinana non dinara wulura yule accusera mais yule na ndebumma mengeza yule na ndegani ni bumma mengeza parce que mangesa ina fala to ita yule ira container bunda amugorma porra amugorma wongono ndi fala umbore be yo meto ina yule tongo e bara fala ki asse sare kama sa goro mais yule na ndu sia container da goro de be na container da goro ano masika de bureau fou ou bien bureau fou anu souli na bira signé fe abiri a signé fe amu signature raba ma kobri ndebe anu yedo saku fore anyela manena aha pe gaita wa masono ndanga mai téléphone mati 10,000 francs ndanu fa dédoiement ya flanta me dédoiement 50,000 imam yama nan toroma yama nan toroma du gouvernement inaka yama gouvernement inaka keren toro gouvernement descend animé sendende gouvernement sendende inaka keren toro e fini madago e saka madago e manga yama biri madago e muno manara ke fala assez sare kama goro et la ma disposition tongo douane nana ire keren est-ce ça cobre fi de doiement qu'est-ce et bara fala guichet unique mais ta muji guichet unique a importance ko ngol la est-ce que ça cobre fina iman fa douane ya même be douane fala lever du barrage ou bien prix de stylo big sare caché sare faut ga no biri nanna bira afin yule tang itambe yule da ko ne ane sare firi yule no cobre biri na malamma asa beki fari abeki sadaka sare na ganna ano biri na malamma adogo afala population be wonta na ri torogi kamera wonta na ri ma afala wonta ngafi o ga chef na ri dongi o tanan famo no sare fide o faso mutayira mais na gouvernement wa ma yama malifi jiki ke binge kui ina mala ina ansaraba e khayde do ay man fi birin sa côté e fala commerce be o fa malira mu mali sare kulu mais wa ma titel fole ko yama ga no bismillah alhamdulillah kasamodu mubara tantura samba muma to me mura me be avin hakatura o ma traumatique kende no no moto Facebook ma baro mara fala compte fil na na ma o ma gorin savira asebo ma Facebook ma o ma direct ba dangi fe bore na a menga sanyi no ma prix fixé de di ina moto ta menga se marchandise yo mai na na gatari parce que no no na sali la Guinée ya ma sagoy et moment tam famori ko so na samba na ke Ousmane Bangoura parce que ina mato yule muna gouvernement na kono gouvernement yule ina mbar wal may borira donc na wali kui exonération na bama et taxe ndé na birama yule be alko markiti ra borgo donc on a fait que bir na fait que mais on ende demunuma kono me gasa fa no ma kesali ka ino ma resa ino ma la ko fa ino ma nabir na badi kono able yirinde falakne falafira par exemple sungori na linaki ina to markiti horgo mabe anamu flor to ma parce que ina mato même fait général lance na compta la hinara ina ga une réseaux sociaux mato to Ousmane Bangoura aga video forinde na video fori awoyem fe partager be falafira mi krenga ble gara tebe ndanga ko bi munana hayi ana fait masengane ben 84 on wona am fala fe muna horme khikina iki mulla mane mu hinne mu bora iki kekui mulla mane mu kiama fen iki kekui donc on a fait kui muna am fala la gina kabe
on nga kolon on na wali fe denare muga arjanna na menne I arjanna fe ma menne donc boroko fe yi moi créer kui ou be dunya fe irende ma alko I bore musulmé ne ga fala alhamdulillah rabbil alamin Ousmane namu finir bon c'est-à-dire perte munaki donc na fait que mun na am fala ma e ga mato ko biri nyakun mais ina bangi na gambirin tife I woto na gambirin safe I mu sese na gambirin na ba fe na birin lumana be kono I yete yara do man fe mununna Ousmane Mangura I duye ma den ra manaki I fanyi na re ba na sara voilà ina re timi yanaki ina na lu igbe na na lumi be donc na fait que on a fala mané be birin ga gbera ba on a mané gouvernement abara khiliti kono mumu makiti hanya akoro yamabe mais Ousmane Mangura e khiliti mané e fa e la mané khiliti de raba parce que tide na nansera Ousmane Mangura na tax ne la magarabira na donye fare naki e ba na suke to e ba na ture to e ba na male to e la mane ya na fe na ya na mato alko ina e na fe rabira alko ya ma afal alhamdulillah rabbil alamin me ka ifa muna raba ale me muti retide fe naki nandi do fe na ratu ina kan fala fe naki non na hagigera ako ina fala yulebe aka bara mutin itana na mangesaira itana kolonji yule asana asatungo prina na ita kolon ka fara na man ablay ya mati fe jinanna ka matijira imu se mati malagine e respecte ma ke ma respecte e binyamane e tala la mega ga wala ba ma gouvernement be e na dongo ira ki raba dongo ira ki asulo ni na dongo ma yaseki ba na mondo na ga wa birinya nyoma ya abiri kadi ya abiri ngani ba ma to na hallo o mara kilimani wonna mane wonna to na gamfindi khilira abarati ina moto direction yo sa refira ko se vero ma gendarmerie belagama direction investigation des investigations de la gendarmerie et ba reliti bon ma prochaine fois qu'on est ministre forine de là ne falla me rataloto et rasiga se fait ya ba calme fabo nam no finir fait fainana ou na manakine fait fainara na fait fainara akolo semaine passée bore ga dembe belebele no tilmati bore ga dembe belebele mais tambare ne munde na fanga dembe bare belebele ayo e bare mi kinde na dembe rawa yo na fa nondi na bar fini on dira akolo kiti ga ya sa sakima gere musoma so mutema bismillah du gouvernement mi reina ya on dira toné be etana alpha konde torbe etana alpha konde ma dagube etana glinya ga birin tongo na ga nyago dunya birin be tongo sa alpha konde fari parce que no tilmati yo alpha gouvernement miré parce que imuno maskari sa chinois tongo fara ya fini ministre la imu sa message japonais tongo ya fini ministre ina gine kanan tongo la gine baridi ya fala wonwali wonga la gine mali mais quand ta confiance à mirima ya fala fonga wali atana confiance utiliser anita madagu afala ne madagu fene amuni ta madagu fe ayete kan na madagu fe parce que toto alpha konne na de na gandi adoka na malabu fe et en anglais fe to e mu minima la gine e a passeport e bar bloqué e mu no ma tede mu no ma gorode est-ce que ntanya di Mamadi Doumbouya parce que beta na fala mala be colonel Mamadi Doumbouya be kere nga fala be kere Mamadi Doumbouya on sa fa mo na ka wala fene na ba fi non be na wa ma fala fene ba bala retardé ya tidima na fema eta muna ma fala de non na fala ko fe bini wonga bismillah muna ma fala de parce que on a ramené be colonel Mamadi Doumbouya a fala be un mouvement politique a bini no bara interdit regroupement politique a bini no bara interdit mais on a tourné be ka sorité ma goroma a fait rabama ana réunion ba bara convention na ba no biri na ba be nan kui aya tirinera ay musse seraba et pourtant a kolon ka sorkhili na no clear problème yama mikina ke détournement na ba la Guinée akhili na yema e khili ne e ba de ko e akhira me kere eta no mono lude ana tianu goro ana ba ko fera ba tama eta fa bo le tambe ne mu no me gari ira wa yin kon safi kiti yo mura ba sinde na amasema ka suru ba yo nena to ya khili na akhili tutar na ese bala mais na mi khili tutar fe ma bu fiya sinde ibu no mono bolo de afira ba wa makina to e fe na ba kito e bara yambare retard ba ma e lamma ne khili no ara kuya imam voilà Ousmane Bangoura hanti to ntama semane ye kriya frafi nyanan tirira me mboy mu dogira fefema imam nyanan tirira mboy mu dogira ba ye na ga yi na to imam fe na gambir baraba e bara ndena geli geli model mundu geli model mundu ala ga wonna tanga mais geli model mundu Ousmane wala ga yi demba ya balo ko kharamu inanna e sa di dongo nan so ko sa geli demba ya balo ko kharamu inanna esa di donga tongo esa geli pende demba ya baluma
nde dembaya baluma khadi babe tamanta te ma guruma nananaki yumaya kitina naki ba ina me balu suna adun garamura di babe nan samina fara demba tamma ko le baba safi makina ka hawasa na di donga tongo ina ga balu garamu ina na penere ta balu go ne na di khesa ministre tongo ina ga bara fietana kono ministre contre ndira ba mande nambe ministre nunyara kyoki conseil des ministres nana fe nana département na egunye nana akulu wonna kan pa wonna to mana be lagina be 13 milliards moya fe min be ne sa planton nan so ko sa geli nana la kriya fuga fe ne retan char geli naki ene ma sam fe ne ka wonga gli bombo makina ka wonga wonyera kikolo makakli man nan tori kono balwe muno ma dintande en yane tongo ne ma balana wonga fole be na kan tambara ma se nyekito kamari creding nana nanaki wo misal tongo ma kasori passé Alpha Condé ka premier ministre dongo la ngatanama ye man fari ye man fari be tananna ye na rebe ina gambiri matanga gouvernement munu fa wali ko bina bama détruire na bama ye nanu nana ye nan tondi be wo made ka tondi karande akharandira be sare mufima ye nan tondi be lagine ka karasir sare magoro Alpha kasor na Alpha be khina magoro ntan démissionner mana pe wota na mi moli ne sisi tina mi moli lagine ka fanfera lagina nyama kontofili bade lagina nyama ka kontofili kotera bade na mi na ministre na fala na inara ba lagina peuple kunya na binna khayri ku ntam préfère ni démissionner ka mais na tambili lagina ko ida be na tambili lagina ko na bera lagina mabama no o ma de ba ku wanyam fana o fana danda ga o ma fala kriya be e wali na gambiri ntan ya nan tigre men boy mu do gra awayre wona mane bana ningre men wo famane wala gara bilende tonton Blakima benu klikla moto manga bilen fara ma sen ba do fofo do keta avant kera ko infa aki anake yama tonton Blaki wonya ko si dentege amanga fasa FIM FM Dantege le débat. Alhamdulillah rabbil alamin barak bilen dovo non grand wona mane di wuyaye na kantandi sebe wo ma ina moto Facebook ma ba ne hina wo moto Facebook ma wonga nder keren keren matongo ifani hagle na samba fe ummu wan samba na fambara sebe ana Ousmane Bangura mbara xebu mbara imalambore bi xebu mbara kamara xeme xebu anu jalloe wonga mo ko den ke sunfi akina kayama ana ntingi di masen monsieur ba masena masengi fasakilma a gouvernement rasali wama commerce ma lifi ilamma ira ndeba de doima nan sarira benira si sere tan fixé una kuna si sere tan tinfinara commerce mabri kana sali na hantamu na fitanti hormo sonon commerce mabri ule mabri a gouvernement no mamindi kraya betera ina moto na ramfindi Amadou Kenduma Sofana mania belama na fanna masin a gouvernement na ramu sesima na mu bokura walama nye amuno ma fininde imposer de ina moto a décision krayama nete krayama a population ta mabri barma ma wansi na rabi wona hasli demba ya kanyina ma hadi dege memi hadi baloma fu de keta ina fala hata muno matide do fo nam wonga de ro bismillah alhamdulillah kasamodu alo munna dena kam fala fenaki mobarato khilibarati professeur Alpha Condé ka ministre Fouriera donc on a fait que Ousmane Mangura mo wama na kam fala fe CNRD CNRD ke wama minifi na de bilbilira Ousmane irati saria nanna irati saria ra ira pawa fi saria ma saria nura wolbe ya Ousmane Mangura ya to mana fe bir mbara bara donc on a fait que mobarato khilibarati mgira mo ma fala ma o tonya gera ba mo ma fala ma o bira miginde ma kono mo na to même professeur Alpha Condé ga menga yakui ayataka no minima afa dénonciation de raba fo mu fa fala mo na professeur Alpha Condé atanana mengera ou bien atanana journaliste ira parce que atana la magba tinti atana toto atana déclaration na raba fa alu atana déclaration na ba fa le journaliste mutana déclarer afa professeur Alpha Condé fa déclarer mais ndel lama agba tinti ndel lama ga to do fe la donc mun na fe fala fe l'air bien ma mun ato na Ousmane Bangura l'air de professeur Alpha Condé ba sa impôt afa fala meni in lindera bife na impôt meni afa fala anaka ma cadre ne reina be ki Ousmane Bangura initié en équipe bri initié na sende ramble na yora baxi yi bordi de mairie ma cadre na birin na baxi mais no birin kolo mo fama ne wo birin na mindara kirin Ousmane Bangura mais mon ato na dénonciation na nugbo mais sariya tan nu yele fouri sariya munura yerema donc na fait que mo ka mo bara toto sende de tofa na sariya fina na ki fa fala na fini ma busola a muranyere birin fa bela ga bomboy be mais
mere hakli nan hamma ana fenu ti horma afini mane boyen sara mais mun barato afeta an bara findi c'est-à-dire an bara yenge folo alhamdulillah ka bara ti fola horma wona mane be ena to nga tan nabari en tout cas la gnese na yoyira e ga ba kany awayde tombine ya ma krief la ma haker dim fina xanna ya ko lum fa ba wayna ena ga la me rasa silisugu ni be la rasa dondole ma sile ma yara mata wallahi didi barno way fala be ha wona afa mutantuli mulu ki mutulu kana di don na wo be yem ngin resu dondole nira ana ga sili bimbe yara fe te wona sema wona mana krief be wona mana krief be wona ga erasga ministère des finances wona ko le ministère des finances wakati ndedangi ali maladona na yaratira etanna ha cabinet na fulinde dalonde no minimana nye autorisation de paiement de rabamana wona ko lo ha fonds monétaire international enega yara goro fere yara kima ena amato amudaha fonds monétaire international na amato amudaha bon donc ben fe gati gorma wona ko fonds monétaire international na masenyu wuya inde be gorno mamma na wuya fin nasira wota nga yarate ne na be ne yosa wo ga finance fe gorma wo fulema nye kono to asafu ni ministre asafu ni secrétaire général là na wakati malado asafu ni secrétaire général là asafu ni agent de cabinet là asafu ni ministre bureau birina mugo mi enquête mu yom ko tefel na fi ma kerma mu ding na fi la nanam famu nu fene ne ma semba na yikrief nya wala ma di ma ngol fangi nara wonya ma corona ya tishin et puis covid-19 seulement nanam famu na fala be famu na fala na pe krief tanga wol na di corona di ma wala birina so covid-19 anu wona mane programme nan naki famu no terrain international la mabra programme na kan fokora mais mum may wakati ma fait di tahiri mumma e me kera dinga na fera mumma e muso finance et malade reliri atamba ha chef de cabinet ba na wakati ma ha secrétaire général ba na wakati ma mumma isanyi ti refilo mais Ousmane ben malade rafa ben malade rafa ou ben malade nan singe findi ministre rameni bete nana voilà maintenant le problème na de nagandi amuda managam tumma e fala ko ne be akrif to fariki quel fait la sécurité nyamane quel fait la sécurité nyamane fait nagan de tourner rio fait détournement naga bir na bar la gine ba tamabe Allah mana bir nga sa gori abir nga yegi mais krif wal fait ki naga ki naga na ba naga kolo wal fait la mission ki da ram faride ge wal fait mais tamunde e fa ki nanaki awayre karama fa wona man alhamdulillah rabbil alamin wonya ngirdo ngara guru ba o makilima be wona fansago sa fegbe na yi bom fa ko la ma fa nan dentege akina kaya ma womatul mati kende ra khal fan ya kui onu ra sabari kui tonton blaki na kui dimba khidi kamini o manga gbele